श्रीमन्नारायणीयं दशकं 23 प्राचेदसस्तु भगवन्न परो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यदितसर्ग विवृद्धिकामः आविर्बभूवि तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददितताञ्च वधूमसिग्नीं तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्वऋषिर् अनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजा पयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्धैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्य तवशस्तव माययासौ तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य धावदुपदर्शय सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्शनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुदिसिद्धघनावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्घापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्घाति रेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्गमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन् उमयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितचापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनै समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य कतः पदं ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे तुष्टाशयेऽपि सुबधैव भवन् निषेवा तद्धादृशस्त्वमम मां भवनालयेश श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटाणिक्करे भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।